Bashili, aba misabu hata kidogo, munateswa mingi juu ya malari ya meno, machafu ya kuvimba, maner sawa ikatike, mukinwa harufu aimalizikake. Solution inesha kupatikana ni hapa ku centre hospitalier Sangalubangu kwa yepeke Dr. Bidi Mukabuya, inventeur ya dawa ya meno na njina ya Chadan Danfort, yenye etude na experience yayo ineshaka kukubaliwa depuis zamani kumainchi ya wageni. Pia iko très efficace, très rapide par rapport ya traitement yayo. 2 jours ya bure, mutoto ya mama unaplike malari ya meno abu pia. Kisha unarudia gisi ulikuwaka zamani. Basi munajua tena nini? Ugonjwa ya hemoroidi yenye iko nasumbua batu, ikiwa interne au externe, hapana kuangaika, paka tu ku centre hospitalier Sangalubangu. Solution ikwako, dawa na njina ya Cam Supo, un coup une flamme. Merci beaucoup. Na pale bote bana fataka dembe on fata émission yetu ya santé et innovation. Santé et innovation ni émission ile natokoyaka ku centre médical Sangalubangu, ile munisha deja kuyua mwebote. Ndio ya aba bako natufata leo pour la première fois. Sangalubangu ni centre médical iko spécialisé mu traitement ya mamalari ya kuachana na madawa etu ya kiushi tunaita médecine naturelle ou bien médecine traditionnelle. Alors Sangalubangu tunikalaka na deux spécialités. Spécialité ya kwanza ni façon yetu ya kufanya examen. Donc examen tunaifanya a partir ya mate. Ni identité yetu ile puisque ni examen moya tulitosha depuis 1974. Tuko ordre national de léopard ile bako naita leo Kabila Lumumba, ou bien tulipata déjà médaille d'or ya OMPI, donc Organisation mondiale ya propriété intellectuelle, grâce à ile invention yetu ile ya détection ya maladie à base de la salive. Ndio spécialité yetu ya kwanza. C'est-à-dire kama mtu yuko nafika kule kwetu, kitu ya kwanza ni kutafuta cause ya malari ile inanimuleta. Puisque très souvent bantu beko nakuya ku expliquer ma symptômes. Yuko nashikia mkongo, kuuma, shina na nguvu munyumba, miko nashikia fièvre, magharibi yote, miko nashikia kichwa kuuma, mina shikia mwili kuwasha, mina shikia moto chini ya mikulu, byote bile ni ma effet, ni ma symptômes, ni masini ya malari. Alors si kazi yetu ni ya kutafuta d'abord ndio ya kuyua ni nini inamuletea hii ma effet mtu eko na constater. Ya spécialité ya pili ni façon yetu ya kutunza bantu. Donc tuko na madawa ya mingi ya kuachana et puis ya mamalari ya mingi. Puisque Sangalubangu iko na existé depuis 1963, tunisha deja kupata ma expérience ya mingi sana. Ndio ile longévité ile iko hapo, puisque tuko na respecter fabrication ya madawa para vile balituonesha. Et puis tuko na continuer kutunza de la même manière, mais à apporter une innovation kiloko, puisque tuko na continuer ma recherche yetu. Ndio ile kuna caractériser Sangalubangu. Tuko na répéter que bale bako natufata ku radio, ma numéro yetu iko mbili. Ya kwanza 099 5 00 33 99 099 5 00 33 99 ou bien 0 82 012 92 62 082 012 92 62. Tunisha deja kuandika ile numero chini ya écran, ndio kwa bale bako natufata ku télévision. Muku fin de l'année yote Sangalubangu tunalansaka promotion sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo, fashi yote centre yetu yuko, c'est-à-dire Kinshasa, Matadi, Bandundu, au niveau ya Chikapa, au niveau ya Kisangani, et puis donc dans ma grande ville ya mingi ya RDC tout comme. Hapa sasa tunisha deja kulancer ile promotion tunaitaka bonne année en bonne santé. Hapa tuko deja mu 4e promotion ou mu
ville à Lubumbashi. Donc, bonne année en bonne santé, c'est-à-dire que tu as choucha, fiche consultation à examen à 5 000 francs. Donc, fiche consultation à examen bio de ton choucha, na prix moya à 5 000 francs. Alors, tu as du 23 jusqu'au 31 janvier, puisque à tout point de ma prolongation. Donc, à partir, il y a le 23 et à novembre jusqu'au 31 janvier, tu as choucha bay, fiche consultation à examen à 5 000 francs. Lui, va permettre Diama Mujima mwende mufika mkuya kuangarisha mwili juu ya kuyua ni nini hiyo unaderanjaka si souvent. Deuxième information ni kuonesha population yetu ya Lubumbashi ke tunatoka kurepondre ku demande ya bantu. Hapa tunafungula donc demande ya batu wone kuma commune ya mingi bien makartier ya mingi du fait que bantu banakuya mingi mu Lubumbashi et puis ma distance inakuya mrefu, ndio tuna activer politique yetu ya se rapprocher na population. Hapa tunafungula cabinet ya sasa tuko mu avenue Caravia numéro 8 karibu na cercle hippique mu quartier Golf Plateau. C'est-à-dire kama unatokea mu ville bien unatokea kote penga penga utaisha clôture ya cercle hippique tuko ku droite. Donc tunaangalia mwisho ya clôture ya cercle hippique. Donc pare alimentation utaona tunisha deja kuandika pale centre médical Sangalubango. Ou bien kama unatokea kote ya marché Plateau kumwanzo ya clôture ya cercle hippique tuko en face par arrêt alimentation tuko mukatikati ya deux stations ya essence munaonaka pale. Direction générale iko paka mu boulevard Katuba numéro 73 par arrêt SS tuko naangalia mulango ya kwanza ya Institut Kilima kama unatokea pa SS et puis tuko mu avenue La Vallée numéro 9 kama uko mu chaussée uningia La Vallée sa unaenda Kilobelobe. Donc mu ile avenue La Vallée numéro 9 tuko pale. Alors bantu be wanaita sana ndio turudie tena mu explication tunisha kulipa bantu ndio ya maladi moya moya. Ma question ya mingi inakuya mambo ya hémorroïde. Tunasema ile tunisha kusema mingi mais la répétition est la mère de la science. Faut qu'on continue à expliquer ndio ya permettre population bayuwe maladi na maeffet ya ile maladi yote comme ça bita permettre bantu bayuwe ku prévenir ma maladi. Hémorroïde tunasemaka régulièrement que ni kilonda. Donc vile paka tukunaita mu Swahili kilonda ntumbu ou bien pote ya ligumu na mulingala. Donc ça veut dire que ni kilonda kikumu ndani mu niveau ya rectum. Alors itanza tuko se présenter ça ma veine ya mu rectum ina gonflé inapata madamu ya mubaya ndani yo iko deja qualifié ça kilonda du fait que kama mtu yuko anafanya buchafu ya nguvu bitanza kukata kilonda pale et puis kutosha ile madamu bantu banaonaka kama mtu yuko na kilonda ntumbo anaenda kumkongo anaona ke kama yuko anafanya mabesoin yake damu iko ndani. Hémorroïde iko mu trois formes. Tuko na hémorroïde ya ndani, tuko na hémorroïde ya inje ndio tunaita masundu et puis tuko na ile tunaita prolapsus rectal. C'est-à-dire kama mtu yuko anaenda kumkongo anaona ke buntumbu buko natoka il faut aurudisha na mkono. Alors hémorroïde ndio bantu yuko naita kilonda ntumbu. Alors tuko na hémorroïde interne, tuko na hémorroïde externe. Ile tuko naita sundu et puis tuko na prolapsus rectal. C'est-à-dire unaenda kumkongo naona ke buntumbu buko natoka nje. Il faut uchunga huku bingine kama anisha kwenda kumkongo kusubuhi itarudia paka magharibi et puis binaletaka madouleur sana. Ma cause iko ya mingi kuko ma hérédité, c'est-à-dire que batanza kozala muntu et puis banamuzala déjà na ile maladie. Donc iko inné, donc héréditaire, c'est-à-dire que mu famille mu tout bantu bana lukula ile maladie sana yo banazala mtoto. Donc tout bien constater c'est tout ma prolapsus rectal tout na biwana sana kwa bébé banamuzala mais kama eko nafanya mabuchafu na buntumbu huko natoka.
Alors kuku ma cause ingine ni cause alimentaire, alimentation. Bintu tuko na kuria des fois kama uko na kuria bintu abina bien na ntumbu yako bitanza kuprovoquer ma trouble digestif ou bien ma constipation. En ce moment là bitanza kukuletea kama uko na forcer utoshe buchafu bitanza kukuletea kilonda mu niveau ya anus. Kilonda kile ndio tunaita hémorroïde. Alors kuku bingine beko na kunya ma alcool ya mingi. Alors utaanza kunywa tu mai ya mbaya binakuletea madiare. Kama unaenda kufanya madiare très régulièrement bitaanza kuletea tu kilonda mu niveau ya anus. Ma condition ya kazi tu inaletaka problème ya hémorroïde, c'est-à-dire unafanya kazi ya kuikala toute la journée, contraction ya muscle anal, muscle ya anus bitaanza kukuletea kilonda mu niveau ya anus. Kuku vingine uko naona uko na beba 3-4 sacs ya ciment mu kichwa. Donc kushusha ma charge ya nguvu bitaanza kutosha buntungu inji. Bitaanza kuletea problème ya hémorroïde. Ile tunaita prolapsus rectal. Ma hémorroïde externe des fois ni prolongement ya ile inaanza deja ndani ndio au fur et à mesure que iko na kawa mwili inatosha ile mansundu inji. Alors bantu banayuwaka puisque kuku bingine beko na vivre na ma hémorroïde sans que bayuwe que non ile ma complication sa ingine iko na bafanya ni masinye iko naonesha mambo ya hémorroïde. Tunasema ma symptômes ou bien ma effet iko ya mingi sana. Tanza kuona ma constipation répétée parce que normalement il faut ende kumkongo au moins 2 fois par jour. Kama déjà ata donc ya mwisho ni peut-être une seule fois par jour. Mais kama on a fait déjà 2 jours, 3 jours à ende kumkongo, c'est déjà une anomalie. Et puis hémorroïde ni parmi ma maladie ile inaletaka ma complication ma constipation. Tanza constater ma gaz à tout moment kuna shikia kuna fanya magazi sana ni ma effet ya hémorroïde entre autres parce que ma maladie ingine tutakuya kiloko parce que minute iko kiloko ko expliquer tout ma gaz parce que problème à estomac tout et na l'état qu'appelle tout ma gaz mais c'est tout un ensemble parce que biote ni ma problème ya iko mu tube digestif. Alors unashikia magazi sana unashikia mkongo uma des fois kumkongo kuasha unashikia madouleur mkongo kama unaenda kuestea una constater damu ou bien unaenda mkongo ni magazi na magazi hakuna buchafu unashikia mkongo kuna washa kuna uma des fois kuna vimba ni masini ya hémorroïde. Alors bingine unashikia kivukutu chini ya mikulu. Hémorroïde inaleta kama problème de faiblesse sexuelle kwa bwana et puis inafungulaka mwili ya mama. Biote bile ni maeffet ya hémorroïde. Tanza tu constater bosubui unashikia déjà uko fatigué. Donc uko na difficulté ya kulamuka pa kitanda. Ni maeffet ya hémorroïde. Donc maeffet ya hémorroïde iko ya mingi sana parce que huko bingine beko na constater que mwili ya papa iko na shuka, volume iko na shuka. Donc il a diminué volume ya mwili ya wanaume. Alors ma effet ya hémorroïde iko ya mingi et puis tutarudia kiloko compte tenu ya temps. Traitement kusanga lubangu tuko na madawa ya mingi, tuko na madawa ya kunywa et puis tuko na madawa ya kuweka kumkongo njuu ya kupermettre digestion d'abord ikuye bien et puis éliminer mkongo na ba effet yote tunasema hapa. Kwetu tunafanyaka hivi. Haina dawa moja tutakujisha mais ni traitement mujima. C'est-à-dire unakuya tunafanya ma examen tunakonstate niveau ya maladie ndio tunakuandikia déjà tutakunya dawa mashiko autant et puis tukuna fanya suivi jusqu'à la fin ya traitement yako. Alors ndio bile tutaanza kumionesha par rapport ya ma hémorroïde sundu vile muna itaka régulièrement. Alors à part hémorroïde tunatunza maladie ya mingi. Kama atuseme maladie yako numéro yuko chini ya écran, bien tunasema ni 099 5 00 33 99 099 5 00 33 99 ou bien 082 012 92 62. Ndio
bale beko natufuata ku radio batanza kuita. Tuko natunza mamaladi mingi sama rhumatisme, nashikia mwili, maumivu mu mwili, ma crampe à tout moment, ma douleur mu ma genou, mu articulation yote. Tuko natunza problème ya kuzala kwa banaume, kwa banamuke. Tuko natunza biote bina deranjaka ba mama muntumbu. Uko nashikia sakin tuko natembea muntumbu, ma règle douloureuse, ma règle ya mirefu, ou bien unaona paka tache moya unaisha. Tuko natunza problème ya ma infection. Donc ma maladie ya mingi. Kama atusite maladie yako numero iko pale utanza kuita. Rappel iko paka moya. Tuna lancé promotion ile iko na consiste ya kufanya ma examen. Fiche consultation na examen biote ku 5000 francs. Tunaanza ile promotion le 23 novembre itaisha jusqu'au 31 janvier. Ndio ya kupermettre na bale beko ma distance bakuye na bo bafanyisha ma examen ile. Tuna répéter ma adresse yetu tuko pare SS Boulevard Katuba numéro 73, tuko mu avenue La Vallée numéro 9 mundia kwenda Murwashi, et puis centre ya sasa iko mu avenue Caravia numéro 8. Haina Caravia ya Kamalondo, ni Caravia ya Golf Plateau. Tuko naangalia mir ya cercle hippique. Donc mo arrêt alimentation. Kama kuna ka difficulté utanza kuita ku ile numero tuna mipatia. Merci beaucoup, tunapatana mu tour prochain. Ya Lubumbashi, aba misabu hata kidogo, munateswa mingi juu ya malaria ya meno, machafu ya kuvimba, maner sawa ikatike, mukinwa arufu aimalizikake. Solution inesha kupatikana ni hapa ku centre hospitalier Sangalubangu kwa yepeke Dr. Bidi Mukabuya, inventeur ya dawa ya meno na njina ya Chadan Danfort, yenye etude na experience yayo ineshaka kukubaliwa depuis zamani kumainchi ya wageni. Pia iko très efficace, très rapide par rapport ya traitement yayo. 2 jours ya bure, mutoto ya mama unaplike malaria ya meno abu pia. Kisha unarudia gisi ulikuwaka zamani. Basi munajua tena nini? Ugonjwa ya hemoroidi yenye iko nasumbua batu, ikiwa interne au externe, hapana kuangaika, paka tu ku centre hospitalier Sangalubangu. Solution ikwako, dawa na njina ya Cam Supo. Un coup, une flamme. Forte. Ulikuwaka wapi depuis zamani? Bantu banateseka, lakini leo hii solution inapata.